Inclusive. One check for I, another check for inclusive. Number 2, group 4B. Assigning questions that require explanation. Okay, answer. Ha? 4C. Murag ka question mo sa akin. 4I. Ay, no? 4I. 4I. Sunod ba? 4I. Ano man? 4I. Ano man? Designing questions that require explanation. So, ang learner maghatag sa iyang Idea. idea. So, it is ideation now. How doon naman po? 4I. Saktan. Second, just may ang food. Pag-trade me, kung kasi hindi mo ang karoon mo, dito. Number 3. Group 2. Presenting math problems Based on learners' daily experiences. 4A. Ha? 4. Si ako ah. 4. C. Si. Sino B? Si ako. 4B. Dapat ko 4B? Si ako ang 4C. Kaya? 4A. Dito. 4. Alam ko eh. What's the answer? 4C. Ah, 4. 4A. Dire. 4A. Dire. si ako ang 4C. Dire. 4C. Ah, kuya ako po dito. Ah, sige. Justify your answer. Why is the answer 4C? Yeah. It is what? Element. connection lang. Ha? Ha? It is experience. Ano? 4C sobrang experience. Sampay mo. Hindi mo ka mo. Saan masuko din mo? Sige. Bakit si Connection mo, kumbaga relevant sa ano. relevant? Ano? Present problems based on learners' daily experiences. Connection ako It's ang about ha? Presenting math problems based on learners' daily experience. Ano man, Ma'am Elena? Tama na mong answer, context. Ano man? importance of what is taught. Okay, so mo sa imong una ipakita. Na, so for C. Nawato na lang din nato, ha? Yes. Sige. Pero context lang. Number 4, group 1. Basahan. Dili, mali ko. Nagkopya na mo din mo. Answer, group 1. 4E. Explore. 4E. Dire. Deha. So, ano nga 4E? Ano nga is this? Nakatama sila. So, walay clarification. Nasabtan nga nung explore. Okay. Next. Number 5, group 2 again. Linking today's lesson to prior math knowledge. Sa man. 4C. Ito ng 4. Kaya mo mag-get 4 sila sanan sa C. Sige po lang. Hi, nice C. Dili. C. Dili. Hi. Anong hi? Linking today's lesson to prior math knowledge. Sige. Malit to. Number 6 is Makalibog ang gud no kay mura ka nang duol-duol gud sila no. Sige, Ma'am Annalyn. Balik sa kasabay. Linking today's lesson to prior math knowledge.
So, pwede siya integrate. Ay, pwede siya. Would you agree? Yes. Ha? Integrate. Integration, di ba? Prior knowledge man, integration. Pwede siya. Pwede ma'am, ano din. Ano ba, mas dito naman ma-clear. Mas mamaya ma-confuse na tayo. Ha? Pwede hang iwan, ma'am? Link to this lesson to prior math knowledge. Connection. Connection ko siya sa prior. Hindi siya context. Lesson naman, lesson. Pwede siya integrate like sa previous na knowledge. Okay. Okay na ta? Okay na lang? Tama ka. Ngayon, number 6. Number 6, bilang. At group 3, 6. Ay. Ay lang. Pwede Ay. ay. Dito. Shape. Pwede. Dito. Ay lang. Ay. Dito sa dulo. Portion. Ha? Portion. Sige, ano ang shape? Pwede. Learners use different ways to represent solution. Pwede. Sa creativity. Ano yung isa? Pwede ay. Innovative, ma'am. Ano ang ay? Innovative. Di ba? Or innovation. Pwede. Pwede man siya. Di man siya pwede ng mosquito na tama. Silang yun ang answer. Pwede man siya ma-relate sa other na elements. Ha? O, ayaw ko ka. Cool. O, may other answer pa? Pwede, butang ito, ma'am. Ani explore, ma'am. Isa. Yes. Using different ways. Things to represent solution. Okay, na-explore man siya. Explore. Pagmahal, ma'am. Learners to represent different ways to represent solution. Ang exploration, di ba discovery? Di ba discovery? So wala pa siya idea. Tama? So pwede ba siya? Learners choosing different ways to represent solution. So pwede siya, ano to? Explore. Pwede siya explore. Ha? Okay na? Okay, number 7. Dili man. Dili ang ay. Ang ato ang baon siya. Wala yung titikahan. Dili na rin ang market. Kabalik siya nga. Pwede na lang ay. Pwede siya. Sabi ko nato ang context. Ang context. Number 7. Last group. Using an interesting problem or situation to capture attention. Ito. Lagi sinanay. Okay, anong E? Engage. Yeah, engage. Sino may I? Innovative. Pwede ba? Interesting problem or situation to capture attention. Innovative. Si teacher ang innovative. Para mag-capture ang attention ba? Di ba kanya, katong ingon ako ginabuhat, nakapasahon na ako. Di ba engage? Pwede, correction, ma'am. Pero ang innovative, innovative. Ang innovative is mag-create new. Bale na siya originality. So, hindi ang innovative. Sa creativity, sa output, mag siya. Learner. Pero kaya naman ang iwan niya, using an interesting problem or situation to capture attention. Ay, creativity. Sige. Sige, tama. Creative man. Okay? Hindi na maglalis, magdaway lang. Okay. Pero pwede ha. Creative. Okay. Tama ang engage. Number 8. Huwag ni mamo eh. This group 3. Learners giving feedback on each other's reasoning. Sige. Sige. Collaboration. Nain na kibon din ang lahi. Ang samanta. Isang E. Okay? Ha?
empathize, learners giving feedback on each other's reasoning. Ha? Number 8, mamanta. Number 8, mamanta. Ewan ko nag-ingon nga ako ay maghatak mo ng feedback. Sa lahat siya, collaboration. Sa dining empathize. Sige. Ay, pinsan ng ay. Justify your answer. Ha? Additional no. Learners giving feedback. Dili pagod siya ng anong idea. Why siya naghatag ng idea? Ang goal niya is giving feedback sa others. Example, nag-answer si sir. Ano siya, nag-comment mo siya or naba siya additional. So, collaboration. So, dili siya so na ideational. Ha? Dili man ako na each other na. Ha? Dili ang empathize. Letters giving feedback. Number 8 na, learners giving feedback on each other's reasoning. Table kanina is understanding others' perspective. So, meaning, i-understand ko sa student ang kuban. Sa reasoning ng other. Ano ganito answer mo ba? Empathize. Sige daw mang analin. Nag-comment ka. Wala na nag-check of ano ba? Rapid math. Yes. Pero ang empathize, di ba? Positive, appreciate. Attitude. O kaya